কক amani kok boro kok no nijini amani kok no sinani je sarkar riyangi tong na belai kha sai hani saka sudip bai bormoni video botong cinaro bo belai khe sujogon ma hani ka bo বিরোধী দল tong ba congress je o khebke roman script no go siwi tongkha jodibo congress स बुवाग्रा तंफ्रु बनो रोमान स्क्रिप्ट दाइमानि बागिनो सम्राट राइनो बाहायनो नरिखिमनि कांग्रेस नि एनएसयूआई इंको पोस्ट नि किन्तु तिनि इंका राजनीति थंनायबा तिनि के गसि तंखा रोमान स्क्रिप्ट नांगहनै क काहम क सरकार प्रेसार ना बागि बो काहि सुजुग मनजाखा तिनि साइखनारका रोमान स्क्रिप्ट नास नांगो तिप्रासारनि सेंटिमेंट हनै नायना जे लामा का सुजागमनि परे बो मीडिया रंटाम साइखनारका सुदीप राय बर्मन ঠিক কারণও আছে প্রনাউন্সিয়েশনের ব্যাপার রয়েছে এটার একটা লেজিটিমেট ডিমান্ড এরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দল আঞ্চলিক দলগুলো দাবি জানিয়ে আসছে সরকার আগের সরকারও দেখলাম তাদের কোনো হেলদোল নেই বর্তমান সরকারকেও দেখছি এখন আরেকটা নতুন একটা স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ওরা নিয়ে এসছে তো এর যেহেতু একটা কনফিউশন আমরা পুরোপুরি এই ডিমান্ডটাকে সমর্থন করি যে ককবরক ভাষা স্ক্রিপ্ট অতি দ্রুত রোমান স্ক্রিপ্টে যেন নির্ণয় করা হয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এর আগে দুটো ভাষা কমিশন সমাচরণ ত্রিপুরা কমিশন পবিত্র সরকার কমিশন এখন অতুল দেববর্মার একটা কমিশন কোনো রিপোর্ট কোথায় আগে দুটো রিপোর্ট সুপারিশ করেছে ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে কিন্তু সরকার নতুনভাবে একটাবার ওদের দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে এটাকে একটা কমপ্লিটলি একটা বিতর্কিত একটা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে আমরা এই ডিমান্ডটাকে ইট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি ইট ইজ ডিমান্ড অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড উই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিস ডিমান্ড সরকার ইচ্ছা খাইনি রিয়াঙ্গি দङ मुसुं खांखे रैमानो हाइनि साइखनारका सुदीप राय बर्मन फरिकाय आबनि यागोलनो थांनि सहिका आरो बुबाग्रा प्रदोत किशोर देब बर्मा ब बाहायनो थांखेनो सावि खनारखा तिप्रासारकनो लेखा पराव केबेंना बागिनो ओ रोमान स्क्रिप्ट हाय आमानि कगनो सैनानि जराव केबेंगि दङ सरकार बा जे ओ स्क्रिप्टनो केबेंनाय रक केबें माने बिसिंति चिनि बरक कुचुगो ता काथुं आबन नायमा हेक्लायो कारण निजिनि आमानि कगनो जदि सैतो कांकाके मार्क्स गोबां मार्काके कमा फेसिलिटी माननाय आबो हाय जे नासलेमानि जे बरनि सागो दङ बरसाव खाय दङ ताई जे बिसा फेलें थाके स्टुडेन्ट बोसोरसे देरा उइटं ओंखाय ताबुक ओ जे स्टुडेन्ट रकनो जदि फेलें खांके लेखाफोरा आगुयांखे बर रगाफोरखौ सामुसित्रा तांनाय बलं बरक ओंथानाय आफोरके नरक अगुरबन्थि जा थोनजावनाय आमाहायकेनो जों थोंजागि दङ सातकजागि दङ आबन बागिनो रोमान स्क्रिप्ट रवैनाय चिन बरक जदि पास खालायकेले सामनि ताम खति ओं लेखाफोरा सरकार बनाय दङ लेखाफोरा खायना बागि कम स्किम रि दंखे ताङै अ स्क्रिप्ट बा आमाहाय जंजालकारि नै बुआग्रा तिनि कोसो जलि जाखा ताई सरकार न डाइरेक्ट अबनो तैनाय ब साइबक अब साइखनारका जे तुमुंग स्टूडेंट एबा कम्युनिटी माने चिनि जे रोंपरि तंनाय रक ताई चिनि दफानि बरक रक नि जेफोर सेन्टिमेन्ट खानांगो आजाराव सीपीएम फान आंदोलन खालायदि ता एबा बीजेपी फान आंदोलन खालायदि बे आ जागाव आं थानाय आबुगै ताबुक जे जागाव स्टूडेंट बाय जे चिनि कम्युनिटी बा दफानि जदि जों जालाङि दंखे आरो आं थानाय रुलिं पार्टी फान दंथों सरकार फान खाय दंथों अ कौनो साइखनारका बुआग्रा तिनि अर सार्किट हाउस थाङै मालाय अ जे स्ट्राइक खायदेरावै बाक्सा कक सापुर मिडिया अब परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता अलायंस में हो या ना हो मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता और ये जेन्युइन सेंटिमेंट है और जहाँ में मुझे लगेगा अन्याय है मैं सबके साथ यहाँ में सीपीएम के लोग भी आएंगे मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा यहाँ में कांग्रेस क्योंकि सब तिपरासा है फर्स्ट एंड माई इंटरेस्ट इज तिपरासा फर्स्ट मोदी जी बोलते हैं ना इंडिया फर्स्ट माई लाइन इज तिपरासा फर्स्ट স্যার যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল আপনি কি সরকারের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন হালকা বলেছে আজকে অ্যাসেম্বলিতে বলবো স্যার তার আগেও তো আপনাদের বিধায়কগণ অ্যাসেম্বলিতে ছিল হ্যাঁ তখন তারা এই শব্দটা তুলেনি কেন আজকে তো ফার্স্ট সেশন আছে তার আগে তো সেশনে ছিল ওরা नहीं এবং এই আন্দোলনটা এর এই বিধানসভা वोटर भी बोला था आज भी बोलेंगे आज रंजीत देव वर्मा बात करेंगे कल रात भी मैंने बात करेंगे क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो सीपीएम भी था क्यों नहीं किया सीपीएम ने उसके पहले कांग्रेस था कांग्रेस ने क्यों नहीं किया आज बीजेपी नहीं कर रहा
तो क्या तीनों नेशनल पार्टीज आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तिपरासा? आप क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ एक पॉइंट में सबका अग्रीमेंट है, जब तिपरासा का इंटरेस्ट आता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब आप लोग हमको बोलेंगे कि संप्रदाय के कम्युनल। लैंड राइट्स हो, नेशनल पार्टी, तीनों का एक ही स्टांस है। पॉलिटिकल राइट्स हो, तिपरा लैंड हो, सबका एक ही स्टांस है। स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबका एक ही स्टांस है। और मैं बोलूंगा, ये आवाज उठाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं आप कम्युनल। सर पुष्पवंत आप क्यों नहीं आप क्यों नहीं पुष्पवंत पैलेस में निगोशिएट करके इतना लेके आया और लेके आऊंगा। 258 करोड़ लेके आया, फ्री में नहीं दिया। आप लोग 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा। और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा और कल अगर गलत रास्ते में चला जाता है और बंदूक उठा लेता है, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है पूरा त्रिपुरा लोग। बच्चे को पास तो कराओ। एक बच्चा भी फेल होता है तो उसका पूरा करियर खराब होता है। अच्छा, बच्चा से आप पूछेंगे कि आपने सीपीएम को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया या बीजेपी को वोट किया? क्लास 10 का बच्चे को आप पूछेंगे ये? आई कंप्लीटली सपोर्ट द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट। पहले भी किया, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा। मेरा अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं। तो कल जब आप सरकार के साथ यही बात बोला है। क्या बोला उसने? बोला कि आज वो लोग रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देने दीजिए ना ऑफिशियली। मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेट हिम रिप्लाई ऑफिशियली। তো রিপ্লাই দেওয়ার আগে মানে আপনারা যে পথ অবরোধ করলেন এটা তো মানে क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? খাবানি তাতে বকুকচং নকজাক বিদিনো তা ফুনো দিলি তা খরচ থাকা ফিয়াবা ববাগ্রা যে কক থাকা উনো ওয়ারি ওয়াই খেলা নাঙ্গো তিনি বেলাইখা সিরিয়াস নাংজাখা যে চিন্তি প্রাসালু করক নক কেবেং মানি অবসিমিয়া করং মজা गोबाङो केबेङो फियाबा लेखा फरानो केबें खा माने निनि बसनो ता गुथुं निनि नों ता सितुं नों ता इता लकथुं ता हामथुं हुमाबाय बाक्सा कलायो आबुन बागिनो बेलाय सिरियास बुआग्रा बेलायखा खानांजाखा जेराव पास खालाय बागि परिबो पास खालायखला ताम प्रॉब्लम दं स्क्रिप्ट कायसानो तैनाय अमाके केबेङै दं नै बुआग्रा खामानि कक्सै फरिकाय आबुनि या गुलोनो तेबो आंनो रक तुरुक तुरुक खासे सकांगि मातलांनाय जन ना टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि हामुलो जमतिया ब साका ताबुक हरब याकार लायाखो केबो लाहार का सुनाय रक जेहेतु गयाखो रसयाखो आबुन बागिनाय टीएसएफ नि जीएस हामुलो जमतिया ब कक साइ खनारका जे जबा खालायनाय रकनो हामबाय रेखा बमबु हारनो हामबाय रेखा ताई रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जे ताबुक जबा खालायबाय नि माग्रां थांलाक हाय हिनि नतायबो चफलाय तंनाय लोकरक चुबा लायजादि माइरक आकरक हर तंनाय रक जाना नाङानो बरनो माइतुल चादरक फानो चुबा जाबायदि ताई हर साल मा तंलायसिनाय जबा नो खालाय मा थांनाय हिनै कक साका हामुलो जमातिया खनायनाय बिनि कक कसारमानि किसा भिडिअ जतनन सारै गाहाम ते टीएसएफ नि गै जबान सिबा याफोर आं निरावनि टीएसएफ नि जेनेरेल सेक्रेटारि हामालो निरावना हामबाय जों जिनि इन्डिफिनाइट स्ट्राइक मेफ्रन जों साख्लायै दिनै जों गोबां हाइवेज जों ब्लक खायमाखा रेलवेज ब्लक खायमाखा आं गोबां नायिखा नुखा दाबो गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जों बाय ताकफोनो कन्टेक्ट खायाखो बरक चिनि बरक न बेलाय कलायखे नाकाहनै जों मासौगु चीफ मिनिस्टर असेंबली सेशन कक सामां खनाखा ते जों जतन नुखा बसागो अमो 8 शेड्यूल जों दामाया हनै दानि अमो फरेन लैंग्वेज जों पब्लिक अमो बुजिनाय जों 8 शेड्यूल साया अमोंका स्टेट सब्जेक्ट असेंबली गो ते कैबिनेट पास खायखांकेनो जों स्टेट जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइरमान मिजोराम रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइतो मेघालय रगो नागालैंड रगो जों मा बुजिनाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरक जोंनि अ मूवमेंट न बरक सागनां जागलिया आं पब्लिक न अपील खायनाय स्टूडेंट्स रगनो आं अपील खायनाय निरंनि कामानि आं नुखा बेलाय खाखामो जोंनि गार्जियन्स न हामबाय निरंनि चरायरनो हरै अ मूवमेंट पार्टिसिपेट खालामनानै बागै जों कन्टिन्यू खायनाय जोंनि मूवमेंट जों गिरियागै बोखा कराखे जों कन्टिन्यू खायनाय
government of Tripura chung one khayu chung responsible nglak if anything happen strido mangsasa ang thangkang ke we will not be responsible but government of Tripura will be responsible for that chini movement 50 years chini demand 50 years hyphen CM tama sakateni kabangma bitoron issue tongui nei nung kok borok simaya nung sab decision ronai nung suiga dereng bengal script epan bo suiga dereng no jongom ma buchi nai government of Tripura cabinet o file sogijak amona approve khai pass ma khai nai haya ke chini movement jeng continue khai nai jeng mobilize to khai nai tong tuluk public ronang appeal khai nai maya nung sab decision ronai nung suiga dereng bengal script epan bo suiga dereng no jongom ma buchi nai government of Tripura cabinet o file sogijak amona approve khai pass ma khai nai haya ke chini movement jeng continue khai nai jeng mobilize to khai nai tong tuluk public ronang appeal khai nai bagai jeng continue khai nai chini movement jeng kiri agai bokha karak khe jeng continue khai nai government of Tripura chung one khayu chung responsible nglak if anything happen strido mangsasa ang thangkang ke we will not be responsible but government of Tripura will be responsible for that chini movement 50 years chini demand 50 years hyphen CM tama sakateni kabangma bitoron issue tongui nei nung kok borok simaya nung sab decision ronai gai khabari takde bo khukchong অবশ্যকে তাম মথাকো দি টিএসএফ সায়াসাক খনি হিমপানো ফিয়াবা गोबांबा चेरेरक सालनि सिमि सारा सयतानि सिम फाइमेनि बाक्साबा काबै टंबायखा लंतराय बेरि रग बाक्साबा गोबांबा जोंजाल कलायबायखा माइ रग मासाया मुरि रग सिमि बाय इंलायलिया दै रग मानथगलिया बाहिर इंनाय ताबो पाइथाक जरा जे कक्टमा खनावा जरते सार्किट हाउसनि बरक तुरुक सरकगै टंगो कारण गारि बरालिया कलिया लाइट बकरै अरवो अंके ताबो हाताय कतरले रसायाको हाताय कतरखे बरक गोबांमा इंनाय ताई हाथाय कतरनो पार्मानेंट कासुनानि फाथिं मानो आमहाय किसा डिसिशन मानि खानावो आरो संगै सुगै जानानि मतन बेयाव थाखाय गोरोंसा जागाव तंगै जबा खालायनि फाथिं थाङै दङनि हाय कक्टमा दङो ताबुकबो लंतराय भेरिओ गोबांमा बरक लाहार कासलाय दंखो आमहाय केनो यां खवाय रोड रक बाहायनो लामा कासलाय दंलायखो फियाबा आगरतलानिखे तुरुक कसरै दंमनि कक्टमा फरिके कक्टमा mang sedegi tongyawai jengtebo yang kotor कक्टमा tongko abongke अधिवेशन tini haste ni je boskangi 2025-26 rang bisini अधिवेशन माने बाजेट अधिवेशन rang ingkonani boskangi bisao rang sebainai hani hamkai khlainai baginai je tabuk budget ngi tongmani a budget notinai a budget notinai ingko अच्छा और कक कैसा साइ पाइगरने पूजा न जेहेतु जों ककबर गमान स्क्रिप्ट नि कक साइ दङबा तिनी बाजेट अधिवेशन पूजा तो रां मन्त्री प्रदीप सिंह राय बाजेट साख्लायखा गाय फियाबा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब उत्तर रखा जे एमएलए रंजित देवबर्मा एमएलए ना मंत्री अनिमेश देवबर्मा सं बरमान स्क्रिप्ट सापोर्ट खाइने तिनी कक साका कक सामानो कक फिना थाङै मन्त्रीकरा साका कक बरक स्क्रिप्ट न तिनाय ककबरक स्क्रिप्ट न तिनाय कक सानानि नो माने जे समय सं तमानो कातिरेनि बागै
kok rekha mane kok script no ti je jengal domani abno katirina ni kok rekha montri okra Dr. Manik Saha bosaka haste ni hapang tabuk je jengjal katirnai kaisa sarkar o sarkar joto lukrok ni kok no wansogo borni kok borni hukumu mukumu rogno borom ruo rong surnai rog ni thinangti bahaino obahai hamia kono samung khlaiglak sarkar তিনি বিধানসভা ও বাজেট অধিবেশন কক সাপ্রুও মন্ত্রীকরা সাকা আবনো তিনি অবনি সিকাং বওয়াই রেওয়াই কক লাম সালাইজাখা जों साका जे रोमान स्क्रिप्ट बा तामंगै देवनागरी स्क्रिप्ट निया अंगनाय अब मुख्यमंत्री सामानिता तामंगै रोमान स्क्रिप्ट बायबा खायनाय तामंगै देवनागरी इनिया अंगनाय आबनो तुइनो कक सालाइका फियाबा काबुसे जदि कोनो एकटा जागाव सिद्धांत ओइ फायाको आबनो तुइनो आंदोलन बाहायनो खालाइजागि दङ ताई किसासक नेतारक बाहायनो आंबाय मालाय अ कक साका दिल्लीव त्रिपार्टाइट जे एकर्ड माने आब रगि बाहायनो स्क्रिप्ट बाहायनो दङ दिल्लीव त्रिपार्टाइट एकर्ड जे अंगनायफोरव स्क्रिप्ट इस्यु दं होननाय मुख्यमंत्री खुगबाय थांखिनि अधिवेशनाव साका ताई जों सिउर माने अ बर' थैनाय दाबो जों वान सग्लायनाय नांसिनाय होननाय साका मुख्यमंत्री जों अबन थैनाय जों जाल याकाग्रोनाय ककब्रक स्क्रिप्ट नति इन्डिजिनास बा इन्डिजिनास ओंफानो चिनि कोनो आपत्ति करै माने स्क्रिप्ट नि बागै नाय रोमान स्क्रिप्ट फानो चिनि कोनो आपत्ति करे हिनै मुख्यमंत्री साका बतेबो साका जे ताबुनि सरकार लुकुरंनि जोंजाल याकारनाय सरकार जत बसंनि हुकुमु मुकुमुति फाइमानि कुसुं कुसुं अकग्रनो बाहायनो जों बरम रुवो अबनतियै जों कायसा फाइनाल सल्युशन खालामो जोङो ताकलाय बिसिव सीबीएसई परीक्षाव 1412 जना कैंडिडेट नि बिसिङो 1339 जना परीक्षाव आसुखा आरो बिसिं 73 जन परीक्षा रलिया फियाबा इनभिजिलेटर 6 के बुजि माननाय आब परीक्षा रगनि कुनु जोंजाल ओंनानि कगिया माने इनभिजिलेटर रग जे बरगनो बरनि जोंजाल काहामके बुजि रिमानो हनि सावता जों फरायनाय रगनि ताइ बंनि थिनांनि बागै कुनु दिनफानो देरामुं खालायगला बरक जेतैखे जोंजाल करै ओंनानि बागैनो जों याफ्रिना हारि दङ हनै सीएम सामानि कक खराजानि सीएम तिनि अधिवेशन सामानि किसा मांकलि আপনার মাধ্যমে আমি জানতে চাই যে মান্দাই বিধানসভা কিন্তু জিরানিয়া মারুত মানে 2007 সালে জিরানিয়া নিকটবর্তী কুমলুঙেও একটি সাধারণ ডিগ্রি করেছেন এবং এই কলেজটিতে 2024 ইংরেজিতে 966 জন ছাত্রছাত্রী প্রথম বর্ষে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে কিন্তু এই কলেজে প্রতি বছর মোট 1050 জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে কলেজ আছে ভর্তি হতে পারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিন্তু কম আমরাও চাই প্রতিটা যে মানে বিধানসভার মধ্যেই হোক কিন্তু এইগুলো কিন্তু একটা মানে প্রশ্ন কিন্তু যেন আমাদের সলিউশন করতে হবে চাই যে সব জায়গায় হোক এছাড়া এই সাব ডিভিশনে পুরাতন আগরতলার নিকট তুলা উনায় একটি নতুন ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে সেখানেও প্রথম বর্ষে 510 জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে কিন্তু দেখা গেল মাত্র এই বছরে মানে 2024 শিক্ষাবর্ষে 316 জন ভর্তি হয়েছে এখানে কিন্তু গ্যাপ এর জন্য আমি মাননীয় বিধায়িকাকে স্বপ্নাদের বনমহোদয়কে বলবো যে এই যে কুমলুং এবং পুরাতন আগরতলায় যারা মান্দাই এলাকার উচ্চ মাধ্যমিক পাস তারা ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু সহজেই এই কলেজগুলোতে ভর্তি হতে যেহেতু এই দুটি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগও রয়েছে এবং আপাতত এখন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মান্দা এলাকায় কোনো কলেজ খোলার চিন্তা ভাবনা নেই তবে ভবিষ্যতে যদি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় যদি লোড বাড়ে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনা নিতে পারি এখানে মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিৎ কৌর এবং পাঠানলাল জমাতিয়া মহোদয় খাবারে তাদের মুখকসং ফারিকা মুখ্যমন্ত্রীনি যে ইনকনি কক সাই খানারকা रोमान स्क्रिनति साइ खानारका अबनति नै जों जाल जों याकारनाय कातिरनाय नै साका
ke ngi phan mano roman script go sipan mano aboni phajing phiaba আন্দোলন খালানিয়া রক বাই আং পাইথাক তিনি জরার কক পান্ডা পাইথাগো ফুননিং কক সানানি চেষ্টা খায়ানো জিএস বাই বিয়াং বিয়াং র সাকা তামুংখা তাকলাই যে 2025-26 রাং বিসিও তিনি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বিধানসভাও 2025-26 রাং বিসিনি বাগৈ 32,423 কোটি 44 লাখ টাকা রাংনি বাজেট তিখলাইকা বসে 32,423 কোটি 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 মামাংনো 32,423 কোটি 44 লাখ রাং বাজেট তিনি অধিবেশন তিখলাইকা তিসাকা আর বিসিঙ্গ বাজেট কটাল কোনো আলাদা ট্যাক্স নি কোনো কক্টি হেজাগলিয়া বাজেট 429 কোটি 56 লাখ রাং আগিনি নাংমানি ককরনো ফুনুকজাক্কা মানে লাইথানি বিসিनि बागै आबो एक्सट्रा बाइखा आबो फुनुकजाक्का ताई बाजेट ती सानानि सिगां रां मन्त्री तिनि विधानसभाव 2024-25 रां बिसिनि बागै बाहायनो आलायदा 4,618 कोटी 77 लाख टाका रां तनानि बहायनो कक्ति साका ताई बाजेट हास्ते हापां कताल 13टा स्किम निकक साख्लाइखा बाजेट जे रां निकक सामानि आकक न तो भिडिओ किसिसा नर्न जास्ट मांगली काइसा फुनगाना खराय जाव बकक रमा বর্তমান ভবনটি সংস্কার করা হবে কারণ ভবনটি 50 বছরের বেশি পুরনো হয়ে গেছে এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে 15 কোটি টাকার ব্যবহার রাখা হয়েছে 2025 সালে অক্টোবর তাদের জনগণের উন্নত মানের সর্বোচ্চ চিকিৎসা পরিষেবা অনায়াসে পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার আগরতলা 100 বিশিষ্ট একটি রিজিওনাল आव मन्त्रीकरा बाजेट नति इंगांके साना थाङि त्रिपुराओ जे कायसा कायसा के हामक्राय बेबाग न खालायनि बागै ओ बाजेट तिख्लायजाखा बो साकाओ बाजेट जत लुकरनि हामरिनि नासिमुबायनो जतनि बागैनि बाजेट हास्तेनि जत हामक्रायनि नासिमुबाय अब कायसा खोजाजाक थथक बाजेट मन्त्रीकरा डॉक्टर मानिक शाह साका बाजेट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वासनि कायसा जे सनामनानि नासिमुं अमनो सुफुंखा होनाय कक खरसाजानाय गोबां स्किम दङ आरो बिसिङाव भारत माता कैन्टीन मकलनु गियारंनि बागै कायसा एन्टारटेनमेन्ट सेन्टार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना कम्पिउटार बेरेमनि परीक्षा सेन्टार ताई त्रिपुरा बातायमुं रोगजाक परीक्षा सेन्टार आबाहेरक खुंनानै कक बाहायनो साका सिगाङाव अबाहाय कोनो बाजेट कार्याखौ होनै मुख्यमंत्री कक साका आबोनो তিনি বাজেট খানামানি ইয়াগুলো এলওপি মানে অ্যাসেম্বলি যে বিধানসভানি বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী 2025-26 রাং বিসিনি যে বাজেট ন লুকুরকনো কেবেঙै সানামজাখা লুকুরকनि बागै हामारे इंया ओ बाजेटनि साखा ताई नासिक मुंबो कुनु गरै आमहायनि हनै कक सायखनारका जितेंद्र चौधुरी ब सीपीएम नि हासे तांफां ब साखा बाजेट रां तो गोबां मांफानो फियाबा लाइथाने बिसिरकनि न नायनि खाके लुकुरकनि जे सय मानथाय बा बरनि थानिव जे आजिमुं रां थं खम खम उनानि आबाय कुनु पजिटिभ ताख्लाय नुग्लिया ताई अ बाजेट लामा कुनु गरीब नुहुरिया बाजेट आबाबायनो हास्तेनि जे तला कलायनि लुकुरक कलायजाक लुकुरक कुनु हामक्राय मांगलाक बकक सिलजाका हास्तेनि उक्लुगो उसलुजाक लुकुरकनि हामक्रायनि बागै अ बाजेट मुंसाव सामुंग चौगलाखनै खनाय जितेंद्र चौधुरीनि रिएक्शन এই দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফটি মথাজোট সরকারের অর্থমন্ত্রী এই 25-26 অর্থবর্ষের বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন। শরণাতীতকালে এত দীর্ঘতম বাজেট বোধহয় আমাদের বিধানসভাতে পেশ হয়নি। যে সময় তিনি নিয়েছেন এবং এই বাজেট পেশ করতে গিয়ে যে সমস্ত সুস্বাদু মুলায়েম এবং খুব মধুর শব্দগুলো চয়ন করেছেন তা ত্রিপুরাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের জীবনের যে প্রতিচ্ছবি সেখানে গ্রাম পাহাড়ে দুর্বিষহ অভাব, বেকারদের এই বেকারিত্বের যুবকদের বেকারিত্বের যন্ত্রণা
যারা এই ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসাতে রোজগারে মন্দা, আর অন্যদিক থেকে যে আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি এবং রাজ্যের সর্বত্র পঞ্চায়েত থেকে মহাকরণ অবধি যে দুর্নীতির যে মহাধঙ্কা, তার কোনো প্রতিফলন এই বাজেট প্রস্তাবে সেখানে দেখা যায়নি। এবং যে বাজেট পেশ হয়েছে 32,423 কোটি 44 লক্ষ টাকা, অবশ্য এতে 429 কোটি 56 লক্ষ টাকার বাজেট আছে, অর্থাৎ এটা একটা এটা একটা ঘাটতি বাজেট। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে টাকার অঙ্কটা বিশাল, কিন্তু বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় জনগণের প্রাপ্তি এই রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেতে অতীতে গত 7 বছরে যেমন তার কোনো প্রতিফলন হয়নি, এবারও হবে না। শুধু তা নয় যে কোনো দেশে বা কোনো রাজ্যে সেখানকার সরকার, তাদের ভূমিকা, তাদের পরিচালন, এটা সে দেশের নাগরিকদের তাদের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারছে কিনা তা পরিমাপের একটা বড় মাধ্যম হলো সে সমস্ত দেশের বা রাজ্যের যে মিডিয়া, আজকাল শুধু প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া না, সাথে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সমাজ জীবনে যুক্ত হওয়ার ফলে প্রতিটি মানুষ নানাভাবে তাদের সুখ দুঃখ এবং যন্ত্রণা, ভালোবাসা, পছন্দ অপছন্দ এটা ব্যক্ত করার সুযোগ পান। তো আজকের এই বাজেটে যে সমস্ত শব্দ চয়ন হয়েছে, সেখানে এই প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রতিদিন যে সমস্ত হেডলাইন হচ্ছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত যে এই ভিডিও ক্লিপস বা প্রতিবেদন বেশে আসছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ যে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন, তারও কোনো প্রতিফলন এই দীর্ঘ LP जितेन्द्र चौधरी बाजेट आसर कलम बाजेट आसर खाना बाजेट का साका फिया बा बिसिंग का मुंगसाया हनियो कक सिलसाका गाय खामानि दादे बुखुक सं चिनिया फाव टाइ काइसा कक तमा अब गुदुं गुदुं साइमा पाइग्रानाय अबनि कचारनो अधिवेशन नि कक जों ताइसा सावानो ताइ रोड ब्लकेट नि कक सावानो खामानि दादे बुखुक सं तिनि खुमपुई एकाडेमी व ताबुक ब तुम प्लाजा काइसा हालगै दंख खुमपुई एकाडेमी खुमलंग कक तमा हंके अबहाय थांनाय 17 तारिख रग ओंखना खुमपुई हस्टेल नि चराय खरबसा तुकुनानि हिनैनाय फायै अर खुमलंगनि सिमी बिसिया ओ जे दाग बांग्ला बा फुटबल जे उनको प्लेग्राउंड आबो लाइद्रबनो काइसा बुप्रा दंग थेन्द्रितला आरो पुखिरि दंग आरो बेलबारि गुपायो थांमोननि लामा आरो न काइसा पुखिरि खोजाक दंग आरो बुइफ्राय थाङै तुकुलायो पिकनिक चालायो आ जागाव न तुकुना हनै थांथानिव बियो कलगि तरखा ताबो बेलाय वानमा सिंसा कखा आबो ओलो चेरि सावनो जे कक तमा केबो फानोस साइमानया थांनाय 17 तारिख गमानि दिनै 21 तारिख किन्तु अ जे खुमपुई हस्टेलनि वार्डेन नगब साहरिया आमा हिनो ककसिल जामु अभियोक्ता परिवारनि बखाति ककसिल जाखा जे अ तुयो कलगै थैनाय चेराय 17 तारिख गमामासे हस्टेल वार्डेन केम नगरग साहरिया बिनि हस्टेल बर गमामानिबो बकेबनो सायानै ककसिल जामु अभियोग ओके जेफ्रु मिया बुइ अन्य चेराय टुकुना हनै थांथानिबो गथै मानलायखा आफरो के पुलिया के फान सिनलाया बरनि चेराय ओलो थाना रंगनि पुलिस फाइबाय का आकखा ओलो के साइमानका हस्टेल नि चेरायसि
hostelni cerai saboni semangka bung bangka puja saimia mia ulo je pro cerai kemau hunanya bor khos khai khos man thani ose saiman chio cerai bung Jeswell Deborma bo thangnai 17 tarik March to kuran thangoni kluk torka bini dol lok da sukluk klangkha na borok saimia da angkha abo kono chaiman lalia eba bo sakna to kuna phaika aboni kono koktoma tabuk sarai sarai krikho फियाबा तिनी और नांगलायमानि थानानि ओसिनि बखरक बो फातिका हनै खानावो थानानि बिल्डिं रगो किसा खितार लायखा हनै खानावो ताई कुसु हौ हौ लायमानि कक्तमा थासिंगो दबनसा इंगाय दमकाइसा कक्तमा साइमानका पाइथाक जरा तिनी जेसुएल देबरमा अंकाय क्लास 8 परि दंगो बो खुमपै हस्टेल दंगो आ हस्टेल तंगमानि न बो तुकुना हनै थांमानि साइमाया हस्टेल वार्डेन नि परमिशन ना हाया थांया ताई हस्टेल वार्डेन तामुइ बो बसंग साहरिया आबो ताबुक सुमुं कासै दंगो ओलो क्लास 8 परि दंनाय जेसुएल देबरमा बबिनि पाराके बिनन कोप्रा मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिं खबजंनाय बिनन कोप्रा पाराव अर यांगति बुजंग नगरति बोलाय थांग्रब आइं मान्दाय निबो जे आरि गाय आ बिनन कोप्रा पारानि बिन बाबुर बुंख जगदीश देबरमा जेसुएल देबरमा क्लास 8 परि दंगो गाय जे हस्टेल नि जे सुपार अबं काकाय बिबरना जमातिया बो तामुखा बुमा बुफासं ओ जे जेसुएल नि बम बुफासं तिनि फाइनाय ओ उनको थैमानि कक्तमा तामुनि सिंनो साहयानि बर किसा थामसि काजा खा बसलासे थैमाबा ओंसिनायो किन्तु थानावो आं जे कक्तमा मानमा जरातै जे कक्तमा खनामानि न आंनो साइतंगो इंकाय बरबो हस्टेल वार्डेन तामुनि साहयानि पुला कक्या सालाक्या ओलखा थानावो थाङैनाय ग हस्टेल वार्डेन न रमनानि बागै बरक समबत सानै लायखना इंकाय पुलिसक फाइके फाइका माने रमनाया बाहाया बरनो मीमांसा खायना एबा तामुंगिया माहाय गेपिं इंखा आफान साकामु किन्तु जखन जे कक्तमा मानमानि जरातै जे हस्टेल नि वार्डेन एबा हस्टेल सुपार बिबन जमातिया बनो जखन पुलिस फाइका पानै फाइका बनो बबा कक्साना हनै आजरनो बकिरि जागै दांखा तामबंखा हस्टेल तेरनो साइरि रेखा आनो रबनानि फाइका बा अबाहाय के एकटा कोन एकटा खाना लाइखेना ब साया बंमानो सेरन बिसिंगो ब नार्भास थालाइका आबुनि परे न अबाहाय बोलाय मानि बा रिफ्रिक लाइमानि कक्तमा सेङै थाङो तामनि हिमबा जे थैनाय जेसुएल देबरमानि बुवा बुफा संकाकै हस्टेल नि अ सुपारनो चाया हलाइका स्वाभाविक भाबे के हस्टेल सुपार काकै अ सेरनो आनो बोनासे फायो नपन साकना किछु एकटा कक साका जे कारणे सेरक बा आं साइडबा टिनेज रक बरक टुफ्ला बरक जे न इ हिगाबो खाना खालायनि बरक हिगाकै तिनि हस्टेल नि सेरकनि किसा चायांगै थाका बरक बाबाइसा फासिं पुलिस संनो याक्ति साका ते बाबाइसा फासिं थाना रगो खितार लाइमानि रक कक्तमा उलखे आबनो नुगै बसाबो थैजाक yang warden no ba super no bahino joli jak ke a jorawo police no sawi na hama suruse khitar jakha ako jakha ke borgo para ni borono ding holaika ayengo binon kopraba khago bongni sinimani borono rihinke jotona phali bekha othoso जेसुएल देबरमानि कथै के ताबुक जीबीओसी को पोस्टमार्टम खानि रिजाक आ जरावनो ताबुक खुमपुइ स्कुल ओ वार्डेन बा एको सुपार हस्टेल सुपार न ब्लेम खालायका नुखुनि बरक तामुइ जों साहैया नै किन्तु मीमांसा थाखामो थानाव थांलाय आको याथलाय सालायके फेबा अरक कसारो रिफ्रिक लायखा बराय लेखा जे सुपार नि आइंगो दाइनाय स्टुडेन्ट रक प्राय 50 जना हाय रिफ्रिक लायखा बराय लेखा पुलिस लागा बुजा खांकाबा पाइथाक जरा पारानि बरक यां गानागिरिनि बरक फाइनाय तामुंखा निके जतन खानाबायखा हस्टेल चेरनि बिसिङसे आबाहायङै दंखा इंके साबसा साया आबो पुलिस नायनाय किन्तु पुलिसनो से याक्ति हजाखा के पुलिसबो अ 50 जना न उल्टा बरक न बुनाय इंफानो बरक न पारानि बरक फाइनाय रबे बुजांनायखा हनैसे उल्टा थानाव से सबै मातनिसु थानाव बरनो केस खायसिनाय आमाहाया अ चेरेरनो बुइबुनायखा हनैसे हस्टेल दा थानाव सबै मातनसु यांखे पारानि बरक रक कुथुम लाइजाक खुमलुं दुमनि आमसानि बरक बो कुथुम लाइजाक yang media ro kuthum jak ayang binon kaprani borok bo gari gari phalika ingke tabo tongflajak khomulong obahai jorao chingya phao aboni video footage to sarai sarai phaisogya ko tobo je ang information naharka thanani tabo adino kathi manmani no tuinai thanani osi saheb rajkumar jamatia osi
বন বুজাকনাই দুখমানাই ইনকে তাবুক ব কথি মানমান দিননি কক কিসা খানাই দি মিয়া কথি মানমান তিনি ও জায়গা তমনি বাকি তিনি আসলে খবর মাখা 4:30 দিন কাছে খবর মাখা আর কাইসা পুখরি ঠিক পুখরি পুথক মা আকাসারা কাইসা বরফ ফরকসানে গথি হাইকে নবু তো বনি পরে নবু হি হমানে পরে চিন খাইয়া বনি পরে চিন তাগারা লুকালো চিনে এমডিসি সারবো আর ফাইসা ফাইকা যত মিলুই তাবা গথি তিসালাইকা তিসাবানে পরে তো তাক পয়েন্ট সিনিয়া খ আজ সবাবন কা আইডেন্টিফিকেশন খাইমে খ তবে अब सुट कसम साकाव मुसारि गरै हयतोबा म सालनै रक बा सालथारक ओंखारनाय अनुमान माखाय जातो गोथै मोनाबा हांना तो निरगनि माध्यमे नसो आं ससियेल मिडिया माध्यमे आं किसा कय मंगनारनाय जाते अरा जागा केबोनि जदिसि बुसा जदिसि कमावि तो हाके दिनै के तो खैरेंबार हस्पिटाल जों तंनाय बनि परे खैरेंबार हस्पिटाल लगा जों जिबि वातालांगै जों आइडेन्टिफिकेसन बां नायसिं তিনি জিবি গতলাংনাই না आसा खालामो दिनै तलां मा थांनाय दिनै हमला मत जेतु मोना माबा जों जतखन पॉइंट आइडेन्टिफिकेसन माने 72 घन्टा जों बां जों गार्जियन नायसिंनाय सार नंनि मकलतिकले मनो बुथारमा दक्लाइखा नांहा तमनि बागै ब पुखिरि रग क्लाइ दं ना ताबक जरा तो देखा मत इन्वेस्टिगेशन बेपा तो जत तो को ताक जे बसंग जों नेरो बरक जतन बसंग नक जाय हमने तखनो कसा कतर रक बॉडी वर्क रै हाइको या जेता नुकमा जरा बसातै त कसा कतर रक नुगया तारपर जों पोस्टमर्टम नुक जानाय मत तमा তাও তাওসো জদা রাদা পো পিএসও কোনো কমা মানে আমা হাইদি পো দাও কো খাইজা ना ताबक पॉइंट तो जों खोज खबर ना खा किन्तु हम हाइकोनो रिपोर्टिंग जों रखायनि करि হইছে খাবারনি তাতে বুকুক চং হাইকে নরক নখনা অব মিয়া থানা নি বরক পুলিশ আরো যে জেসওয়েল দেবরমানি কথি মানলাই মানি উলনো কক সামানি কক তমা ফিয়াবা তিনি যে তুম ফ্লাজাক জরাও খমুলঙ্গ কে ফানো বাইট ডগ রিয়াখো কে ফানো কক রক ছায়াখো আবন বাগি নর ফরমালিয়া তবকে খমুলঙ্গ যে তুম ফ্লাই লাই মানি বাই বরক মালাং চালাখা ওয়ানা জাখা তামুই আবাহাই বেং লাইখা বনসঙ্গে ববিনি জামা সাও বনসঙ্গে ববিনি জামা সাও কক উংখা খমুলংनो कचां रान हनै सालकिया सकांनो रेली र खालायपायमानि आबनि यागलब पार्टी अफिस बखलायमानि आबनि यागल इको थाना बखलायमानि बाय आकोबाय हिके बाबैसा फासिं खमुलंबो हरबासा जाक यां आगतलाबो हरबासा जाक हाताय कतरबो लाहार कासुलाय जाक आबा हायके त्रिपुरा हास्तेव ताबो अब राजनीतिया फानो तुंफ्लालाय जाक त्रिपुरानि मांगप्लि फरिकाय यां हाताय कतरबो हायनो लामा कासुलाय तंखो फियाबा अर निखे रसायनि हारमानि कक्तमा खानाय जायग्रानि पाइथाक जरा सार्किट हाउस तांगै रसारा इनाहाका टीएसएफ खानाय जायदि वाइस प्रेसिडेंट जन देबरमानि खुब नाइदिन आंदोलन मुभमेंट साउथानिया जे सपन खायtung सरकार जोंथिनि आंदोलन खायका बरक गसिया ठीक न गसिया बासिन दिबानं कया साक जों खालायनाय किन्तु आंदोलन मुभमेंट जों स्ट्रेटेजि खालायनाय जों मुभमेंट दंनाय जों अন্য लामाथि बायगा थांनाय खायनाय मुभमेंट जे बरक दिनै सालथान मुथाकानि चंमाया जों मुभमेंट नांगा जों 20 बोसोर नांगा 20 बोसोर खायफिनाय 30 बोसोर नांगा 33 बोसोर खायनाय थियासाक तिप्रसाद जे तिप्रसाद दंनाय जों थिमानिया गलबो सिनि बसाबुतिनि या गलबो सिनि बुसुफोरजों थुं बनि आमालबो आन्दोलन खायनो थानाय आं कयदो अ आन्दोलननि जे बुथाय अस्प्रिट तीन जों खालायनांनाय आइनि बागै बर' रैदा दाबो आसिक स्टाफ रैयाफोरजों दंथुं वानसुइ दंथुं बनि किन्तु जोंनि आन्दोलन दाखौनो मोनथाय गैया जों आन्दोलन नांखे कय बोसोर नां 8 बोसोर खायथानो अबाहायनो अबनि सिगाङावबो देशनि बुखाखनि कायसा हादाय कतर उंथुन जत जान स्ट्राइक खा आ जरावो रमान स्क्रिप्ट रिसिनाय हिनै आफ्रो 12 घन्टानि बिसिङाव रसाय खिबजांमानि ओंगाय दाबुक बदन रक अबाहायके फेमलक जांमानि बुखाक रग थादे थांनो बा बबाहाय रग नरनि खारग वान सम जदि न अबाहायके बर जेकुनो कायसा बुखक बायनो इ गसिगारकनि जदि न सावि दं कांके अच्छा आबनो आं क्लियर खाय जों गोबां बर' आबनो बुजियान तमानु जे आगिनि ककन 12 घन्टा तमा आन्दोलन खायमानि स्ट्राइक आफ्रु आबनो क्लियर खालायनाय टीएसएफ
afro ang din to dia desa tai order tan kunin to bon tino actually kya afro tamangkha Tripura board karon afro ang singsilit khadai ba saimon main our collective nations Tripura board the president by force bang Roman script simaya hrinai instruction di to mali not kise sing andlon khayu apun tam khage borok Roman script mas sia hni sau abon bangisa andlon afro andlon abon bangile to president barbamal khate board ni event sing thang bini অবসর অনেক ফ্লাইটা তারপরে ইয়াগুলো স্টেট গভর্নমেন্ট কোন জিনিস মাসাকা ই এলট ফাইদা এলট ফাইমার এলট ফাইজা বংন যেটা আগে বসে মাস সিনাই বড় রোমান শক্তি পাই তিনিসি আবনি মানে এরকম বড় সেমি আপনি যে আইন বুঝে ফেসবুক সামানি বাক্সা বুঝে মতো যে বড় বুকুনি সামানি আবো সাইমানো প্র্যাকটিক্যাল ফিরে বড় ক্রক সামানি বাদিছে বড় কনফিউজন হঙ্গ আপনি কিন্তু সিম্পলিয়ার খাইনা মেখাবো ন আপনি যে আন্দোলন মানে उनका रोमान स्क्रिप्ट मास या नि साजमान बागी से आंदोलन बिके आपन को एलॉट फेमर कताबो एलॉट सीट कि ताबु नि आंदोलन कतामो रोमान जे संसार टेक्स्ट बुक को बरो टेक्स्ट बुक दाबो रोमान स्क्रिप्ट प्रिंट खाइ जागिया क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट प्रिंट खाइ जागिया आबन पिसे आंदोलन जों क्लियर मांगनाय मांगथाय बरो बुजिया बाक्सा फेसबुक नि हिरो दङ हा फेसबुक नि keborok Facebook keborok hiru ground tam solitong borok siabo sini fight tam matabu tini ni tabung ni an solitong mani jamong kake textbook print khajak tung roman script by question paper print khajak tung agi kak apun kake CBSE ni president Dr. Gonchodori bob impose claimani against khama Botam impose like Roman script mas yani so. Abon tisa anglon apru ka amap success ngar baike elot timer ka borok tab sinani. Tabu ka abono agini sibino bangla ko borok subject no bangla script bi print khai ko. Ike abono no sun tabu diman khai tongo. Bangla script sin nang print khai. Roman script print khai di. Textbook nang tangi bangla script sibi diklai. Roman Bible diklai di. Abon kisi tabu andolon. Andolon tabung ni sibia, anon agi ni sibino. Sing barbar memorandum ditong. Memorandum remang. Bong tadi sing dormaya. An bai sing strike madabu. Movement is kama movement lama tongo. An bai sing andolon kai tongo. Sing event abon bagino. Kuis tempat print lai nama secretary bai perform malaiya. Secretary education department secretary bai malaiya. Abon pore bot sing bai kok sabina kok. Malaya sumbai appointment sang appointment modi ya tabu kok jangan no sarkar no sing clear message tai ang nong sang na media ro no bo clear ni sujang ni sadi Jitendra Chaudhary CPM ni jara MLA tongnai leader of opposition hobosini borok bongni stand tam sungni borno Borki kit textbook Roman script print khairana nangjak kusete Roman script by print khairana nangjak borok Menteri Bikas Bosungdi nok thani sidang ang kemno nugya media ro singmani ang nono koinai norok borok bosin borok no Jitendra Chaudhary singdi CPM stand tamo Gunimukti ପରିଷଦ stand tamo Congress SSL singdi bong stand tamo Congress to bong ni clear khaja saimia clear grey SSL ni BJP Janajati Morcha bong singdi bong stand tamo jot to bong leader singdi minister BJP minister ron singdi Tripura Saram no bong ni stand tamo oro thungjagai dictatorship jara minister tongnai rok bai o minister rok bong ni tolot dictate khajagi dong amti nuhur tonga কিন্তু বড় টাউন বান সিনি বন বড় বংনি স্ট্যান্ড তাম বংনি স্ট্যান্ড বড় ক্লিয়ার খাইতু সিপিএম বিজেপি কু যত কিছু যত ন্যাশনাল পার্টি serai ko norni sumong thasingo je strike tora tongkho strike oro u circuit house sinise security matter ti nei borok ros hau security matter tamo agor tolao horo
যে কোনো ফাতানি গুন্দার খনা ফাই অ্যাটেক খাইকে তামু নাই অব্র পুলিশ টং হনি হিম্পানো যতন কসরমানি জরা পুলিশ যে ও প্রটেস্ট খাইনে রক बै বাকসানো চায়া নইয়া गोबां मा टंखा एक्चुअली बर तिनि पुलिस तो सरकार बर हामिया हनजानो मुसिया बगै ताबो आगिन है जल कामान बा कोनो टियार गैस सारगलिया तिनि जे टंसाक लामा कासनाय रक टंसानो बरब टंखा चाया नइया खाइने मा टंलाय जाका ताई जत नै साइ दुखुनि कंखा जे स्टुडेंट रक बा जे आरो जबा खाइने थानाय रक बरते मा चाया मा नइया खाइ टंलाय जाका फियाबा खोना बतंनाय तिनि हर बतंग दङो हाथाय कतर लाई मानियाखौ हाथाय कतर बरक गोबां मा खोनाते बांनाय आवा हाइकेनो निनि खुवाय हिन्दी बिश्रामगंज हिन्दी लं ट्राइबेलि हरसाल आरोनो टंलाय दङ खागोनां बरक रगनि चुबाचु फाइमानि ताबुक चिन मीडिया वतो कामके जों फुनुं मानियाखौ फियाबा बुइकेबो चुबास दिहरिनाय हामलो जमातिया रिक्वेस्ट खाइका आम हाइकेनो जाना नोंनाय दं व्यवस्था खालाय जाखाना आबाहानियाव काइसा मांप्लि खोनाबो स्ट्राइक रसानानि कोनो टार्गेट करे सरकार तावसो जति कोनो सल्युशन कक सायाको सरकार जदि सल्युशन खाइके तो रसाय पाइमा खामो लोकर कष्ट बांगला खामो ताइ चबा खाय कष्ट बांगला खामो आबाहानियाव तिनि तावसो जरतै जे जरान कक पान्डा साइ तमनि जरातै कक तमा ओंखाय खामल ताते बुखुक चं खुमलुं आमचायो जे उंगि तमनि अबो बेलेखे सित्रा पातिमुं पातिमुंनि जराव ताबुक बाहायके ओ सिचुएशन न टेकल खाइनाय आबाहाय काइसा हालक पाइथाक जरा ताबुक आं खरामानि जरातै हस्टेलनि सुपार ब हानियाव बोजाखा नै खानावो तानि हिमबा ब जाराय बसा कमाय तंमनि 3 दिन दमैनाय साया ना थानावो सायो ना गार्जेन न साहर आबाहाय मानि बागै गाय ताइ जे हस्टेल ने सारे रक उनको बुखा पुलिस न आबर रंग गाकाय थानाव न जब जाखो बरनो तुरुक तुरुक बाइके लाइन आबो पुलिस न व्यवस्था खालायनाय थानाव थांनानै नांखागौ मतियासार पुलिस ताबो आबाहाय काइसा दंफ्लाजा खालाव जरान कक पान्डा बहानियाव कन्टिनिउआस नंसिनाय खानाता इसा फुङो नरना आपडेट रिफिनानि आं साइटगानो जे जे जागाव तामुं लाइखा तामु सक्का बर बमहाय रसाका कखा ओंखाय दिरिनि बागै जरान कक पान्डा असुनो बाथाग्रासिनो खानाता इसा कबनि कक तमाव तुबुइनाय फाइफिनाय हिनि कक कजारै कबनि कक तमा माने कन्टिनिउआसनि साकाबलै आं ओ जे खुमपुइनि कक तमा बो सराय सराय इंनाय खाना स्ट्राइक बहानियाव खाना र सन्द्र साया आईपीएफ ति 10 दिन कासोका अब 20 दिन इमानो करो ठीक करै नाइटनि जरान कक पान्डा नरनो आपडेट रन बागै आं जरा सानो एबा कग्रुव आसुनथों जदरा हाबाय।